अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे उसके बारे में आपको आगाज़ में बताते चले। सबसे पहले हम बात करेंगे चौधरी निसार के पार्लियामेंट में आकर इंकशाफात की धमकियों के फौरन ही बाद पार्लियामेंट का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाता है। ये सब क्या है, इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। सीपैक के मंसूबे सुन सुनकर गवादर के बच्चों के कान पक गए। एहसास महरूमी दूर करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज पर तनकीद, गवादर के बच्चों का वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से दिलचस्प मुकालमा। साथ ही साथ हम बात करेंगे MQM पाकिस्तान, MQM लंदन। है क्या ये बात? क्या लंदन की टेलीफोन लाइन ठीक हो गई? ये भी जानेगा आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले तो बात करेंगे चौधरी निसार साहब, जो कि पिछले कुछ दिन में की जाने वाली हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंदिया देते रहे कि वो कोयटा सानिया रिपोर्ट और इसके अलावा भी और कई मामलात पर अहम इंकशाफात पार्लियामेंट के इजलास में करेंगे। मगर यकायक ये क्या हुआ कि पार्लियामेंट के इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कहा तो ये गया कि ऑपोजिशन की शदीद हंगामा आराई के बाद इजलास को मुलतवी किया गया, मगर हकीकत क्या है इस बारे में आपको बताएंगे। आसिफ अली जरदारी साहब के कराची आने पर कराची में सफाई की मुहिम जो है वो तेज कर दी गई है। आसिफ अली जरदारी साहब के आने पर पाकिस्तान की सियासत में भी कोई तब्दीली रुनुमा हो सकती है, या नवाबजादा नसरुल्लाह की तरह जरदारी साहब भी कोई ग्रैंड ऑपरेशन अलायंस बनाने में कामयाब हो सकते हैं, या फिर सियासी पंडितों का ये कहना कि जरदारी का आना बिलावल और पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छा शगुन साबित नहीं होगा। इस सब पर हम बात करेंगे हमारे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले बताते चले हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ तहरीक इंसाफ से अंदीप अब्बास साहब मौजूद है स्टूडियोज में। नून लीग से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जुबैर साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुन्नी साहब हमारे साथ मौजूद है। अंदीप, आपसे जरा आगाज करते हैं, क्या हुआ ये जो इजलास एकदम से मुलतवी हो गया? कुछ इंकशाफात करने थे, कुछ अहम बातें करनी थी वज़ीर दाखिला साहब ने, क्या मामला लगता है आपको इस सब के पीछे? देखिए, एक वो कहते हैं ना, भगौड़े लोग, जब आपके पास डिफेंस ना हो, लॉजिक ना हो, आपके पास किसी किस्म की कोई दलील ना हो, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप वो करते हैं कि आप एक हंगामा बर्पा करके और फिर आप कहते हैं जमहूरियत खतरे में है, और जमहूरियत का जो ईवान है उसको बंद कर देते हैं एक दिन पहले ही। मतलब स्पीकर साहब ने सारा वो मुजाहरा किया जिसका कि ऑपोजिशन की तमाम पार्टियां कह रही थी, यानी चांस सारा दिया नून लीग को, बिकॉज वो ऑब्वियसली स्पीकर ऑफ द हाउस नहीं है, वो PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने, अगर हमने उनको कहा भी तो उन्होंने कहा जी इनकी बात मैंने सच करके दिखानी। तो आप देखिए, 5 रेगुलेटरी बॉडीज पहले इन्होंने ताबे की, उनको बिल्कुल उनकी ऑटोनॉमी खींची है एक दिन पहले। उसके बाद उससे पहले कोयटा कार्नेज का पूरा वो इवेंट हुआ, उससे पहले वो पनामा लीक्स चल रही है। जब आप इनको सवाल करेंगे, ये जमहूरियत के अलमबरदार जो है जवाब देने के बजाय उसको बंद करके भाग गए। मतलब आज असेंबली होनी थी, एक तो बंद कर दी गई और गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद कर दी गई, और हमारे ऑपोजिशन बेंचेस में असद उमर को बोलने का मौका भी नहीं दिया। नहीं, असद उमर साहब को तो कहा गया था ना कि आप कोयटा साने पे बात करें, उस रिपोर्ट के ऊपर बात करें, लेकिन वो उन्होंने पनामा पेपर्स शुरू कर दिया। जिस मसले के ऊपर बात करनी थी वो तो उन्होंने की नहीं। देखिए, पनामा पेपर्स पे तो बात करना कुफर है ना, वैसे ही जिसको कहते हैं कि इतना बड़ा कुफर है पनामा पेपर्स भी, क्योंकि आप जिले इलाही के खिलाफ बात कर रहेंगे उसके अंदर, और उसके बाद इनकी डिफेंस अभी शुरू हो जाएगी। मैं आपको पहले बताती हूँ, इन्होंने डिफेंस शुरू करनी है। उन्होंने कहना है जी कि उनका तो नाम ही नहीं है, उनका तो जिक्र ही नहीं आया, तो असेंबली है, ये असेंबली में ये होता है, जमहूरियत खतरे में आ गई, ये आ गई। ये पूरी स्पीच जो आप 8 महीनों से सुन रहे हैं, अभी फिर सुन लेना, अभी मैं बंद नहीं करूंगी, ये शुरू हो जाएंगे। तो मैं पहले ही आपको बता दूं। चले सुन लेते हैं, लेकिन पहले फैसल करीम कुन्नी साहब की तरफ आएंगे, उसके बाद हम पूरा मौका देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मोहम्मद जुबैर साहब को, कि वो इनकी तमाम बातों का जवाब दे। फैसल करीम कुन्नी साहब, बताइएगा आपको क्या लगता है कि एकदम से इजलास जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया? उस दिन भी ये कहा गया कि PTI ने बहुत शोर मचा दिया था, और उसके बाद जो है वो फौरन ही वाइंड अप कर दिया गया सारा काम। आपको क्या लग रहा है कि मियां साहब नहीं चाह रहे कि वज़ीर दाखिला साहब वहां पर आके वो जो अहम इंकशाफात है, वो जो इतने अरसे से रोके हुए, जिसके वादे मियां साहब ने किए थे कि हम खुद सामने लेकर आएंगे, लेकिन वो नहीं लेकर आए थे, तो उन सब इंकशाफात के डर की वजह से कि वो शायद उस फोरम पे हो जाने थे, ये मुलतवी कर दिया गया ऐवान? फैसल करीम कुन्नी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी मोहम्मद जुबैर साहब, आप क्या कहेंगे इस पर?
کیا سوال کیا جی؟ سر سوال یہ ہے کہ جو اجلاس ملتوی کر دیا گیا اس کے اوپر اس وقت کوشچنز کھڑے ہو رہے ہیں، سوالات کیے جا رہے ہیں. ہم قومی اسمبلی کے اجلاس کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں جی، قومی اسمبلی کا اجلاس کل ڈیسیژن ہوا تھا، اس میں یہ تو بالکل سٹینڈرڈ ہے، مطلب اس میں کوئی عجوبی بات تو ہے نہیں. لیکن اگر ان کو دوبارہ کرنا ہے تو دے کین میک اے ریکویسٹ اگین، منیمم نمبرز ممبر جا کے دوبارہ اس کے کال کر لیں اسمبلی کو. میرا خیال ہے ہم ہر چیز کو اتنا گھما کے اتنا ڈرا کے پیش کرتے کہ ایسے لگتا ہے کہ ایک ہیرو ہے دوسرا ولن ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ابھی میں سن رہا تھا، دلیپ تھی میرا خیال ہے کہ ریگولیٹری باڈیز کو وہ کر دیا. مطلب ایک ڈیسیژن ہے جس پر آپ کا حق بنتا ہے کرٹیسائز کرنے کا، لیکن آپ کو اس کے ویلڈ آرگومنٹس، ہمارے پاس تو آرگومنٹس ہے کہ ہم نے کیوں، اور ہم نے اس لیے کیا ہے. ہمارے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ 20 کروڑ عوام ہے. پاکستان جس سٹیج پر ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے، اس میں سپیڈ ہونا ضروری ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں چائنیز یا جرمن یا امریکن انویسٹرز یا پاکستانی انویسٹرز ایک سال تک ٹیرف کا انتظار کرتے رہے. وہ تو یہاں سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. پھر تو آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی آپ نے بجلی لانی ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی دبئی میں دیکھیں کیسی پروگرس فاسٹ ہوتی ہے، سنگاپور، وہاں تو ریگولیٹری اتھارٹیز منسٹریز کے انڈر آتی ہیں. کون سی ملک ہے جی؟ اب ہاں ٹھیک ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ جس اسٹیج پر ہے، ہمیں چاہیے 2 مہینے میں ٹیرف، اور ہم اس کے بیسس پر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ اس چیز سے اوور آل جو ہمارا میکرو ویو ہے اکنامک ڈلیوری کا، اس کو اگر اتنے برے طریقے سے کوئی چیز امپیکٹ کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے اگر پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی اعتراض بھی کرتی ہے تو ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے 20 کروڑ عوام. ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے 2018 سے پہلے، اور اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے. اس کے بعد وہ 2018 کا الیکشن ہو جائے گا، تو یہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہوتی. پہلے بھی یہ منسٹریز کے انڈر تھی اور ابھی بھی کیبنٹ ڈویژن کے انڈر. محمد زبیر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جمہوریت کا حسن ہے کہ سب کو آن بورڈ لیا جاتا ہے اور سب کی مرضی سے یہ کیا جاتا ہے؟ اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں مشترکہ مفادات کاؤنسل میں جب چیز یہ پہلے ڈیسائیڈ ہو گئی تھی، کچھ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے منسٹری کی اس طرح کی انوالومنٹ جس کی وجہ سے یہ ادارہ جو ہے مکمل طور پہ آزاد نہیں ہوتا، شاید یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کو کیا الگ کیا گیا تھا. آپ سے میں سوال پوچھ لیتا ہوں جی، آپ کو ان کا انڈیپینڈنس چاہیے یا بجلی چاہیے؟ بجلی بھی چاہیے، لیکن تو بجلی چاہیے. تو آپ کو پتا کہ کتنے ٹائم میں ٹیرف دیا جا رہا تھا؟ ایک کوئی انویسٹر آ رہا ہے، اس نے ہائیڈل کا ایک یا کول کا ایک پروجیکٹ لگانا ہے، اگر اس کو 8-9 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا، وہ پاگل ہے. وہ کیوں رکے گا جب اس کو پتا ہے کہ انڈیا میں 1 مہینے میں مل جاتا ہے، سری لنکا میں 15 دن میں مل جاتا ہے، بنگلہ دیش میں 2 مہینے میں مل جاتا ہے؟ تو وہ یہاں کیوں رکے گا؟ وہ تو کمرشل ریزنز کی وجہ سے آ رہا ہے. تو محمد زبیر صاحب چلے ٹھیک ہے، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ اس فیصلے کے آگے نتائج کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ یہی کمپلین کی جاتی ہے کہ منسٹریز جو ہے ان کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ پھر ان اداروں کو آزادی سے کیا کریں گے، ہم اس کو انڈر لے کے کیا کریں گے؟ ہمیں کیا کتنے نفروں کا ثواب ہوگا؟ آپ مجھے بتا دیں. یہ تو آپ کے جو اپوزیشن ہے، آپ کی اپوزیشن کہتی ہے نا کہ یہ تو جمہوریت نہیں بادشاہت ہے، پھر آپ لوگ اپنی منمانیاں کریں گے، کرپشن کے راستے کھول جائیں گے. یہ آپ کی اپوزیشن کہتی ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں 5 پارٹیز ہوتی ہیں. 5 پارٹیز میں سے بلوچستان، پنجاب اور وفاق 3 کا فیصلہ ہے. اب آپ ایک طرف تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو جمہوریت میں یہ تو نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام ایک ساتھ ہوں گے تو پھر آگے چلیں گے. پھر آپ یہ نا ایگزامپل دیں کہ جی شیخ محمد کی سپیڈ دیکھیں اور سنگاپور کی سپیڈ دیکھیں اکنامک ڈیولپمنٹ. اچھا چلے ٹھیک ہے محمد زبیر صاحب، کیونکہ ہمارا موضوع گفتگو جو آج کے دن ہے وہ کل کا جو اجلاس ہے جس کو کہ ملتوی کر دیا گیا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ بتاتے ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن سید نوید قبر صاحب جو ہے انہوں نے بھی اس بات پہ احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ بتائے بغیر جو ایک اسکیڈول تھا یہ ایک دم ڈفرینٹ ہوا، سوالات آپ کو ایک دم پہلے پٹ اپ کرنے ہوتے ہیں. کل اناؤنس کیا جی اسمبلی کا سیشن پرو کیا ہے انہوں نے. یہ کس نے بتا دیا آپ کو کہ اجلاس ہونے والا تھا؟ نہیں دیکھیں جو اسکیڈول ہے میں آپ کو کہے نا، قبر صاحب نے یہی تو اعتراض کل اٹھایا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسکیڈول تھا. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تو ہر چیز میں تہجد کی بھی نماز پڑھوں گا تو ان کو اعتراض ہوگا. وہ ان کے اعتراض کی بیسس پر نہ چلیں، آپ ریکارڈ کے بیسس پر چلا کریں. لیکن چلے ہم اس طرف آ جاتے ہیں، ہم بات کو کچھ اس طرح پٹ اپ کر لیتے کہ چودھری نثار صاحب نے پارلیمنٹ میں آ کر کچھ انکشافات کرنے تھے جس کا کہ پوری قوم کو شاید انتظار تھا. وہ انکشافات کرنے سے پہلے اڈجرن کر دیا گیا. اس طرح سے ہوگا تو پھر قوم کے سامنے، عوام کے سامنے باتیں کس طرح آئیں گی؟ یار جتنی جمہوریت پاکستان میں پلیز
उतनी जमहूरियत तो अमेरिका में भी नहीं। सर क्या जमहूरियत है? पहली बार रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के ऊपर बात करने पे भी इस तरह से आगे से जवाब दिया गया कि उसके बाद अब दोबारा कोई रिपोर्ट पब्लिक होगी ही नहीं। जी नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। सुप्रीम कोर्ट के आपको उसका प्रोसेस समझ लें कि वो जो चौधरी निसार ने जो भी स्टेटमेंट दी है उसको आप छोड़ दें। ये जो रिपोर्ट काजी ईसा ने दी है, ये रिपोर्ट जाएगी बेंच के पास, 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास, और बेंच के पास हुकूमत को भी मौक़िफ़ प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा और उसके बाद बेंच जो भी फैसला करेगा। तो ये हम उसको कैसे दबा सकते हैं हम? अच्छा जुबैर साहब, अभी आपने ये बात की, आपने कहा चौधरी निसार साहब की बात को तो छोड़ दे, इससे इस बात को मजीद तक़वियत मिलती है कि जो अपोजिशन कह रही है कि उनके इंकशाफात से डर कर शायद इसे मुलतवी कर दिया। नहीं, चौधरी निसार, मैं उनके डिफेंस में एक चीज कह दूं कि पिछले 3.5 साल में पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो जमीन और आसमान का फर्क है। अगर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी वाले नहीं मानते, दुनिया में किसी से जाके पूछ लें, कराची के 2 करोड़ आवाम से जाके पूछ लें कि 2013 का माहौल क्या था और अभी क्या माहौल है। तो अगर चौधरी निसार को आप किसी चीज के लिए ब्लेम करते हैं तो फिर ओवरऑल सिग्निफिकेंटली पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था सिक्योरिटी सिचुएशन का। और कराची की सिचुएशन ऐसी थी कि 10 मिनट में, पिछले 20 साल से 10 मिनट में एक पॉलिटिकल पार्टी जो थी MQM अल्ताफ, वो 10 मिनट में पूरे शहर को बंद करवा देती थी। आज कर सकते हैं? आज 10 महीने का नोटिस देते हैं, बंद नहीं करवा सकते। कराची के अवाम, मैं खुद कराची का रहने वाला हूँ, कराची के अवाम से पूछें कि क्या वो फ्रीली मूव करते हैं। कराची के इन्वेस्टर्स से पूछें, कराची के बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, किसी से जाके पूछ लेंगे। जुबैर साहब फिर क्या वजह है? आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन फिर क्या वजह है कि चौधरी निसार साहब को अपने इस पूरे टेन्योर में 4 दफा इस्तीफे की धमकियां देनी पड़ गई? उनको बार बार ये कहना पड़ा, कल वो कहते रहे मैं पार्लियामेंट में आकर इंकशाफात करूंगा, वो रिपोर्ट जिसका कि वादा मियां साहब ने किया था कि मैं उसको पब्लिक करूंगा, लोगों के सामने लेकर आएंगे, क्यों नहीं ये लेकर आ रहे, उसको अभी तक नहीं लेकर आए। और जब सानिया कोयटा, हम बात करें एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट, सानिया कोयटा कमीशन की रिपोर्ट जब सामने आती है उसके बाद ये धमकी दी जाती है क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो उस वाकये को उठा रही है, तो उनको डराने के लिए उनके जमाने के कमीशन की रिपोर्ट आम करने की बात कर दी जाती है। आप चाहती हैं कि एबटाबाद कमीशन, PTI वाले चाहते हैं उनको? सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान चाहते हैं, चौधरी निसार साहब सबसे बढ़ के चौधरी निसार साहब चाहते हैं ना। आप हर चीज में हमारे ऊपर प्रेशर डालती हैं। आप इमरान खान को कहें कि एबटाबाद रिपोर्ट के बारे में जाके पब्लिक में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दें कि ये रिलीज होनी चाहिए, सिर्फ ये कह दें। अच्छा चले, मेरे ख्याल से तो PTI भी चाहती है, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती ना। मैं अभी चैलेंज कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। क्यों अंदीप? सिर्फ कह दें। जी अंदीप, पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगी। नहीं, सिर्फ इसका जवाब दे दे। नहीं, मैं पहले वो जवाब दूं जो इन्होंने सवाल अभी वो, क्योंकि मैं कमर साहब की तरफ नहीं, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज दीजिए। लेकिन आप इनको कहीं चुप करें, क्योंकि मैं तो नहीं बोली आज पिछले 5-10 मिनट से। ठीक है, अभी क्योंकि हमें फैसल करीम कुन्नी साहब की तरफ भी जाना है, आप जवाब दें। हाँ जी बिल्कुल। इन्होंने एक तो आज एतराफ़े जुर्म किया, ये मान गए हैं कि इन्होंने आइन तोड़ा है क्योंकि जल्दी करनी है। तो जल्दी करने के लिए अगर आइन तोड़ना पड़े, क्योंकि अगर आप एजेंडे पे CCI के ही नहीं लाए। अच्छा, ये आइन तोड़ना है? जी, ये आइन तोड़ना है। ये अगर वो ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज को उसके अंडर करेंगे तो ये आइन तोड़ना है। की इजाजत के बगैर CCI के एजेंडे में ये नहीं आया। राइट, इट वॉज नॉट डिस्कस्ड इन द CCI मीटिंग। जब ये CCI मीटिंग में डिस्कस ना हो, उसके एजेंडे पे ना आए, उसको निकाल दिया गया। तो इसका मतलब है कि आपने वन मैन शो किया। आप बैठे, आपने कहा जी भाईजान और मैं मिलके, वो जो तस्वीर आपने देखी कि आमने सामने बैठे हैं और वो सारे वहां बैठे हैं, इन्होंने फैसला किया कि जी चूंकि हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी काम हो, तो जल्दी जल्दी काम के लिए पार्लियामेंट, CCI फोरम, आइन तोड़ दिया और आज ये मान गए। नहीं, वो ये कह रहे हैं ना 2018 तक अगर बिजली चाहिए तो ऐसे मुमकिन नहीं है। मेहरीन, आपको पता है नेप्रा की 2 हेडलाइंस क्या है? कि 2018 तक नहीं, 2020 तक भी लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी। ये 2 दफा हेडलाइंस आ चुकी हैं। लोड शेडिंग कम तो हुई है अनदीप, खत्म होने की मैं बात कर रही हूँ। कम तो बहुत 2008 नहीं, तो सर्दियों में तो कम होनी है। गैस नहीं, पिछली सर्दियां भी हमें याद है ना, हमें जरदारी साहब के दौर की सर्दियां भी याद है, हमें भी पीछे की सर्दियां भी याद है। मैं आपको वो ट्वीट ला के दिखाती हूँ ख्वाजा आसिफ की, जिसपे उन्होंने माशाल्लाह, वो शायद उनकी हिसाब इतना नहीं है, उन्होंने दिखाया जी 2013 और 2018 और दोनों की 2018 की कम हुई है। जनरेशन ही नहीं है। तो वो मैं ट्वीट आपको लाके दिखा दूंगी जो आपको खुद बताती है कि, लेकिन इस बात को छोड़ें। बात हो रही है कि आपने क्या किया? आपने CCI के एजेंडे से निकाल दिया, क्योंकि आप जवाब नहीं दे सकते। आपने असेंबली के एजेंडे से निकाल दिया क्योंकि आप जवाब नहीं दे सकते। आपने असेंबली को बंद कर दिया क्योंकि आप फेस नहीं कर सकते। आप ना कोयटा कमीशन डिफेंड कर सकते हैं
اور کوئٹہ کمیشن میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ رسپانسبلٹی ہے کہ جی نیکٹا کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی. نیکٹا کا ہیڈ کون ہے؟ نیکٹا کا ہیڈ کون ہے؟ پرائم منسٹر ہیں. انہوں نے ایک میٹنگ نہیں کی. اور کیا کہا؟ اچھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی غلطیوں کی، اپنی کوتاہیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ لینے کو تیار نہیں، اور دیگر نئے انتظامات سامنے لا رہے کو توڑ رہے ہیں. اچھا، 2014 میں میٹنگ ہوئی ہے نیکٹا کی؟ آئین کو توڑ رہے ہیں. 3.5 سال میں ایک میٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس رپورٹ میں لکھا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کی کہ 3.5 سال میں ایک میٹنگ ہوئی ہے. میں یہ سوال کرتی ہوں کہ نیکٹا کر کیا رہا ہے؟ چلے ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب بھی موجود ہے کافی دیر سے، ان سے بھی ذرا ہم بات کریں. فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ کل جو اجلاس ملتوی کردہ، یہ ایک سکیجولڈ اجلاس تھا، ایک دم سے یہ ملتوی کیا گیا ہے. محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوا. البتہ آپ تھوڑا سا اس کو شاید واضح کر سکیں، کیونکہ قمر صاحب نے تو یہ کہا، نوید قمر صاحب نے، کہ یہ سکیجولڈ تھا اور یہ ملتوی کر دیا گیا، ہمیں نہیں بتایا گیا. کیا وہ انکشافات جو چودھری نثار صاحب نے پارلیمنٹ میں آ کر کرنے تھے، اس کا کوئی ڈر خوف تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور چودھری نثار صاحب تو صرف بڑھ کے ہی مارتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے پاس فلاں کا ریکارڈ پڑھو یا فلاں کا ریکارڈ پڑھو. یہ جیسے کوئی تھانے دار جو ہے وہ کسی کو دھمکیاں دے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. چودھری نثار صاحب کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کر ایک فورم ہے جس میں بات کریں. وہ پنجاب ہاؤس میں جو ہے بیٹھ کے اور اپنے میڈیا کے دوستوں کو بلا کے اور جا کے پریس کانفرنس کرتے تاکہ اس کی ڈسٹربنس نہ ہو. اگر چودھری نثار میں تھوڑی سی بھی غیرت اور جرت ہے، وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلوائیں اور وہاں پر بتائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. آج جو ہے حکومت جو ہے بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی ہے. انہوں نے جو اجلاس جو کہ جمعے کو شاید ملتوی ہونا تھا، انہوں نے آج ملتوی کر دی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے. اور آج آتے ہیں چودھری نثار آتا ہے، کیوں نہیں آتا اور کیوں نہیں بتاتا؟ ہمیشہ یہ چوتھی پانچویں دفعہ ہے. فیصل کریم صاحب یہ بتائیں کہ وہ جو باتیں چودھری نثار صاحب نے کی، جو اس رپورٹ کے حوالے سے کی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے کی، کیا اس سے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو تعلقات ہیں وہ کچھ متاثر ہوئے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. ہمارے دروازے ہر کسی کھلے، لیکن جہاں تک نون کے تعلقات کی بات ہے، ہماری چیئرمین کی 4 ڈیمانڈز ہیں. جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی. 27 دسمبر تک ہماری جو ڈیڈ لائن تھی، اگر اس پہ عمل درآمد نہ ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا لائحہ عمل دے گی. ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب نے کہا ایک کمیشن کوئٹہ کے اوپر، اسی حکومتی کمیشن پہ چودھری نثار نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. اس کا مطلب ہے کہ چودھری نثار نے وزیر اعظم پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور آج وہ کہتے ہیں کہ جی میں سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کروں گا. اس سے مطلب ہے کہ چاہیے تھا کہ وہ خود، کیونکہ جب وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے تو وہ جب کھڑے ہوتے تھے اور جب حالات خراب ہوتے تھے تو میں خود چیئر کرتا سیشن، اور وہ ہمیشہ انگریزی بولتے تھے. ایسا ہوا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب، ایسا ہوا ہے کہ جس وقت چودھری نثار صاحب آئے اور انہوں نے آ کر ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کے حوالے سے آواز اٹھائی، تو اس کے بعد جس زور و شور سے پاکستان پیپلز پارٹی ان کا استعفیٰ مانگ رہی تھی، اس کی شدت میں کچھ کمی آ گئی؟ کوئی کمی نہیں ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ چاہے ایبٹ آباد کمیشن ہے، چاہے جو بھی کمیشن ہے، آپ قوم کے ساتھ کب سچ بولیں، کمیشن کی رپورٹ سامنے لائیں. کیوں نہیں لاتے؟ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کیوں نہیں سامنے لاتے؟ ثانیہ کوئٹہ کمیشن رپورٹ تو سامنے آ گئی نا. ہمیشہ چودھری نثار صاحب اپوزیشن میں یہ کہتے تھے کہ جی ہیڈ شوڈ رول، یہ ذمہ وار ہیں، استعفے دیں. آج بتائیں کہ آج آپ کو کمیشن نے کہہ دیا کہ آپ ذمہ وار ہیں. صاحب، ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کیوں نہیں سامنے لائی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کا ٹائم ہے نا، اس ٹائم کی رپورٹ ہے نا. چودھری صاحب تو بڑے دبنگ قسم کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں. جب موقع آتا ہے تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ ملاقات کرنے کون آ رہا ہوتا ہے، کون جا رہا ہوتا ہے. موقع آیا تو وہ جرنی کر دیا، ملتوی کر دیا اجلاس کو. نہیں، ہمیشہ چودھری نثار جب اس دن کہا ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے تجزیہ کار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دباؤ ہے مسلم لیگ نون کے اوپر. میری ایک بات آپ سن لیں، جب موقع آتا ہے چودھری صاحب ہمیشہ کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے. جب دیکھیں جب ڈوئل سٹیزن شپ کی بات آئی تو چودھری نثار کی اپنی فیملی امریکن سٹیزن تھی. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے بچے اور میری بیوی امریکن سٹیزن ہیں. جس کو یہ نہیں پتا ہوتا تو اور کیا بات کریں گے آپ؟ بات چھوڑ، مطلب ہے کہ یہ آپ آن دی فلور آف دی ہاؤس سے کہا کہ جی یہ دیکھیں جب یہ ڈوئل سٹیزن کی بات ہو رہی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ ڈیلیگیشن میں مجھ سے کون ملنے آ رہے ہیں. اس بات کا جواب دے دیجئے کہ اگر ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کے حوالے سے باتیں منظر عام پر آتی ہیں، کچھ اہم انکشافات ہوتے ہیں، تو پھر جو پیپلز پارٹی کے اگر 4 مطالبات بھی مان لیے جاتے ہیں تو تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، بہتر رہیں گے فیوچر میں؟ کچھ ایسی باتیں کیا سامنے آ سکتی ہیں؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا موقف ہے، بہتر ہونا یا نہ بہتر ہونا دوسری بات ہے. ہمارا جو موقف ہے 4 ڈیمانڈز کا، ہم اس پہ آج بھی قائم ہیں. جب وہ ڈیمانڈز مانی جائیں گی اس کے بعد کی بات ہے نا، ایف اینڈ بٹس کی بات آپ نہ کریں. لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ آج چودھری نثار کو بچانے کے لیے اسپیکر صاحب نے اور حکومت نے اجلاس ملتوی کر دیا، تو اور کیا ہوگا آگے؟
ٹھیک ٹھیک. اچھا اندیپ، یہ جو اس وقت محاذر آئی ہے اور یہ جو چودھری نثار صاحب جو اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ جس طرح سے ان کے تعلقات ہیں، نون لیگ کو مہنگی پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کمیشن جو ہوتا ہے اس کو پبلک پہ لانا چاہیے، چاہے حمود الرحمان ہے، چاہے وہ ایبٹ آباد ہے، اور چاہے وہ باقر نجوی والا ہے، ماڈل ٹاؤن والا، سارے کے سارے پبلک کے سامنے آنے چاہیے، بیکاز یہ پبلک انکوائریز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ اگر آج کا اجلاس ہو جاتا تو کیا ہوتا، ان کو کچھ اہم انکشافات ہو جاتے. یہ سوال ہے. جو چودھری نثار نے آخری بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سارا بلیم میرے پہ کیوں ہے، میں تو نہیں ساری آرگنائزیشن چلاتا. ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ نیکٹا تو میں نہیں چلاتا، نیکٹا تو اس کے ہیڈ پرائم منسٹر ہیں. تو آپس میں بھی ان کے انکشافات شروع ہو رہے تھے. کچھ تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہے تھے، لیکن ان کے آپس میں بھی اختلافات شروع ہو رہے ہیں. بیکاز کیا ہوا، قادر بلوچ صاحب جو ہیں ان کے بھائی کو کہا گیا کہ جی چیف سیکرٹری صاحب نے بیان دیا کہ جی ہیلتھ سیکرٹری بنا دیا کیونکہ ان کے بھائی ہیں ان کے منسٹر جو ہیں، اور سارے رولز وائلیٹ کیے گئے. ہم ہولی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ کوئی ایسے انکشافات ہو جاتے ہیں. وہ تو روز پریس کانفرنسز اپنی کر رہے ہیں، کہیں بھی انکشافات کر سکتے ہیں. پریس کانفرنسز کیا ہوتی ہیں؟ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، وہ اپنے جو رول ماڈل ہیں، پرائم منسٹر بھی اپنی ایک الف لیلوی داستان سے شروع کرتے ہیں کہ میں مارا گیا لٹا گیا. اسی طرح چودھری نثار بھی کہتے ہیں کہ سارا الزام میرے پہ ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اچھا چلے، اس کا جواب یہ ہے کہ جی آپ بھی ایسے ہیں، آپ بھی ایسے ہیں، آپ بھی ایسے ہیں. اور اب وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ میری اپنی پارٹی کے لوگ بھی ایسے ہیں. تو اگر یہ کنٹینیو رہتا تو بہت سے ان کے اپنے جو اسکیلیٹنز ہیں وہ باہر آ جانے. محمد زبیر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں ان کا لب و لہجہ کافی سخت ہے اور حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا لب و لہجہ تھوڑا سا نرم رکھے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ کچھ کہہ سکتے، بتا سکتے؟ ایک تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے ملتوی کر دیا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کہنی تھی حکومت کے بارے میں جس سے حکومت ڈر گئی. پہلے تو فیصلہ کر لیں. I mean it's laughable. چودھری نثار از ناٹ اے کڈ. چودھری نثار نے اگر کوئی بات کہنی ہوئے گی تو وہ ابھی جا کے کسی بھی جگہ بات کر سکتے ہیں. مطلب ان کو کوئی روکتا ہے؟ وہ کوئی پارلیمنٹ کا فلور چاہیے ان کو بات کرنے کے لیے، انکشافات کرنے کے لیے؟ نہیں، یہ بات تو ہم نے بھی کی نا محمد زبیر صاحب. ہم نے کہا وہ تو کہیں بھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، کہیں بھی بات کر سکتے ہیں. یہ کہنا کہ جی آج اگر ہو جاتا، اور میں اندلی دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آج اگر ہو جاتا اجلاس تو یہ آج خوش ہوتی ہے ہماری پارٹی سے. ظاہر سی بات ہے، نہیں یہ ان کا یہی لب و لہجہ ہوتا، پھر کوئی اور بات پر کرتے. جسٹ فار دی ہیک آف آرگومنٹس، جسٹ فار دی ہیک آف اپوزیشن، ایک اپوزیشن کیے چلے جاتے ہیں. بالکل آپ کو اعتراضات ہو سکتے ہیں، کوئٹہ سانے کی رپورٹ کے حوالے سے آپ کو اعتراضات ہو سکتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. تو اگر کوئی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس رپورٹ میں تو وہ حکومت کو بھی ظاہر سی بات ہے اس سے سیکھنا ہے، اور اس میں جو غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس سے بھی سیکھنا ہے. لیکن اس کی ججمنٹ کال کرنے کے لیے ابھی اگر ہم جوڈیشل پروسیس پر پورے پر ہم بلیو کرتے ہیں تو جوڈیشل پروسیس تو پھر ہمیں یہ کہتا ہے کہ ابھی جب وہ بینچ بیٹھے گا اور اس میں حکومت کو بھی موقع ملے گا اس میں اپنی بات کہنے کا کھل کے، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ بالکل منظور ہوگا ہمیں. ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری کا، چاہے وہ پاناما کا کیس ہوئے، پاناما کا بھائی ہم تو نہیں گئے تھے، تو جو بھی فیصلہ جوڈیشری کرتی ہے پھر اعتراضات آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے محمد زبیر صاحب، ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. بریک سے ہم واپس آتے ہیں، موضوع کی جانب بھی چلیں گے ہم. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے گوادہ سے تعلق رکھنے والے طلباء جو ہے ان کے حوالے سے ان کے جب اعزاز میں ایک عشائیہ دیا، وہاں پر انہوں نے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا. وہ کیا تھا، اس پہ ہم بات کریں گے. محمد زبیر صاحب، اندیپ صاحب، آپ دونوں ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. ایک بریک ناظرین، واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے گوادہ سے تعلق رکھنے والے طلباء کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے میں شرکت کی تو طلباء سی پیک سے بلوچستان کو محروم رکھنے پر پھٹ پڑے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا کہ سی پیک کا سن کر کان تھک چکے ہیں. منصوبہ گوادر میں بن رہا ہے اور ترقی لاہور میں ہو رہی ہے.
तुलबा ने कहा कि हमारे पास पीने के लिए ना तो साफ पानी मुयस्सर है और ना ही कपड़े इस्त्री करने के लिए बिजली है, लेकिन जब सियासतदान गवादर का दौरा करते हैं तो लोड शेडिंग खत्म हो जाती है। तुलबा ने यह भी कहा कि चीनी जुबान सीखने के लिए तालिब इल्मों को भी लाहौर से ही भेजा जाता है। आपको जरा सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। बेसिक न्यूज को देखा जाता है और वहाँ बेसिक न्यूज को छोड़ के जीपे के पीछे पड़े हैं। हम लाहौर आए, इतने शॉक्ड हैं कि ये क्या है वो क्या है, इतना डेवलपमेंट है, सीपे तो वहाँ डेवलपमेंट यहाँ क्यों हो रही है। एजुकेशन का सिस्टम तो बहुत ही खराब है और बॉयज साइड से भी थोड़े कंप्लेन आए थे कि वाटर तो इतना गंदा कि पीने के लायक भी नहीं है। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि सर्वाइव तो करना है, अगर पानी नहीं पिएंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी तो पूछे ही मत, पूरे दिन 2 या 3 घंटे होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का तो पता ही नहीं है। इवन कपड़े प्रेस करने के लिए भी बिजली नहीं होती। जी, गवादर के तुलबा के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो आपने सुने। उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना तो दूर की बात है, हुकूमत मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस को तरजीहात में रखती है और हेल्थ और तालीम के शोबे लाहौर और पंजाब में भी महरूमी की तस्वीर बने हुए हैं। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अनवार काकर साहब, स्पोक्समैन टू सीएम बलूचिस्तान, और हमारे साथ मौजूद है जलाल नूरजई साहब, ब्यूरो चीफ कोयटा। अनवार काकर साहब, आप जरा पहले बता दीजिएगा, ये जो बच्चियों ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया, अनवार काकर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आपकी आवाज। जी, मैंने कहा कि जो तहफ़्फ़ुज़ात जिनका इन बच्चियों ने जिक्र किया, ये जो महरूमियां हैं, ये क्यों इनका शिकार है, इनको क्यों दूर नहीं किया जा रहा, क्या कहेंगे? वो मैं आपको देखिए, ये जो डिस्कोर्स हुआ है, ये इस डिस्कोर्स में जो हमारा मकसद था वो पूरा हो गया। हम ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का था और हम चाहते थे कि हमारे जितने यंगस्टर्स हैं इनका एक्सपोजर हो और जहां जहां गलतफहमियां हैं वो दूर हों और जहां जहां इंस्पिरेशन लेनी चाहिए वो भी लें। देखिए, आज ही चाइनीज एम्बेसी से उनके एक्टिंग एम्बेसडर ने कहा कि जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं सीपैक के हवाले से वो बलूचिस्तान में उनकी ट्वीट्स आई हैं और ये वाइडली पब्लिश हुआ है नेशनल डेलीज में। कतन ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि बलूचिस्तान को बाहर रखा गया है। बलूचिस्तान इज ऑल पार्ट ऑफ सीपैक, वो उनके साथ हैं एंड वन ऑफ द लीड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे यहाँ लगे हैं। बाज़ औक़ात हमारे बच्चों को उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्वालिटेटिव नहीं होती, वो पुअर होती है। इस तरह के एक्सपोजर से फायदा ये होता है कि इनका जो अंदर का इंटेलेक्ट और करेज है वो सामने आती है और जहां जहां दुरुस्तगी हो सकती है इंफॉर्मेशन के जरिए वो भी हो जाती है। अच्छा काकर साहब, अगर मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि सब अच्छा है, सब ठीक है। चीनी जुबान सीखने के लिए बच्चों को पंजाब से भेजा जाए। आप सवाल करें, सवाल मेरा वही है, सवाल यही है, मेरा सवाल भी यही है कि आप कह रहे हैं सब अच्छा है। आप मेरे मुंह में अल्फाज न डालें बराए मेहरबानी, प्लीज लेट मी सर सवाल कर रही हूँ मैं, तो ये मेरा सवाल है, सब अच्छा है। अब मुझे मौका देना। जी जरूर। मौका दें। नहीं, ये आपका तंज है, ये अच्छा। आपका जो है ना स्लर है, आप काइंडली तंज को, ये अवाम का तंज है अनवार काकर साहब, ये अवाम का तंज है, लेकिन आप जवाब दीजिए किस तरह, आप दलील दीजिए। इस तरह आप दलील दीजिए। हम नमल, हाँ वो अगर आप सुनने के लिए तैयार है मैं भी दे रहा हूँ। नमल एक इंस्टीट्यूट है, लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूट है जिसके हेड हैं एक रिटायर्ड जनरल नजमुद्दीन जिया साहब। उनके साथ हमारी गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन है स्पेसिफिकली फॉर चाइनीज एंड अरबिक लैंग्वेज बोथ। उनके एक यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कोयटा में है और हमने उनको ऑफर दी है कि जमीन हम उन्हें ग्वादर में भी देंगे और कोयटा में भी देंगे जो स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के बच्चों को चाइनीज सिखाएंगे। तो वी आर ऑन आवर वे। ये चाइनीज सिखाना, ज़बान सिखाना, इट्स अ प्रोसेस। ये ऐसे नहीं हो सकता कि नेक्स्ट वीक में 50,000 बलूचिस्तानियों ने चाइनीज सीखी हो। इट्स ऑल द वे अ होल ह्यूज प्रोसेस। अच्छा, फिर अनवार काकर साहब ऐसा क्यों है कि ये बच्चियां जो हैं वहां जाके वो इस तरह कह रही है, गिला शिकवा कर रही है, हमें नहीं भेजा जाता, बिजली वहां नहीं है। ये हमारी बेटी है, ये हमारी बच्ची है, ये उसका राइट है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और लेट हर एक्सप्रेस। अगर कहीं पर वो दुरुस्त नहीं है उसकी अप्रोच
तो हम जैसे अपने बच्चों की अप्रोच ठीक करते हैं उनकी भी ठीक कर देंगे, कौन सी ऐसी बात है। चले ठीक है हमारे साथ जलाल नूरज़ई साहब भी मौजूद है, जरा उनसे भी जान लेते हैं। वो वहाँ की सूरत-ए-हाल को बड़े अच्छे से जानते हैं, देख रहे हैं, एक बीनाई जिसे कहते हैं ना वाली आंख से वो देख रहे हैं सारे मामले को। जलाल नूरज़ई साहब, आप क्या कहेंगे? इन बच्चियों ने जो जिक्र किया, जिन तलखियों का जिक्र किया, जिन चीज़ों से वो महरूम है, बलूचिस्तान जिन चीज़ों से महरूम है, वो सही है या जो अनवार काकड़ साहब कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है? देखिए, अनवार साहब भी गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ लाहौर के अंदर वज़ीर आला पंजाब के सामने गवादर के इन तलबा और तालबात ने कहा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो बातें उनकी भी दुरुस्त है। कि अगर इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है, बिलखसूस चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के साथ जो एक चीज़ें मुंसलिक है, तो उसका ताल्लुक मुस्तकबिल से है। अब मुस्तकबिल में इस बलूचिस्तान का नक्शा क्या होगा ये तो तभी देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, यानी आप ख़ुद देख ले कि नेशनल पार्टी इस वक्त पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है और उनके हासिल बिजनजो साहब वफाकी वज़ीर भी है। इस तरह सूबे में 2.5 साल इन्होंने हुकूमत की है। ये बात उनसे कही जाए कि इस वक्त बलूचिस्तान तरक्की के किस मकाम पर है, किस मयार पर है। देखना यह है कि इस शहर गवादर के अंदर या इस डिस्ट्रिक्ट में 30,000 की आबादी है, या पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो आबादी है वो 1.5 लाख है, और इससे जो मुतसिल इलाके हैं, क्या इन इलाकों के अवाम को पानी का साफ़ पानी मुहैया हो रहा है? इस वक्त की जो सूरत हाल है कि जो अनकाड़ा डैम है वो खुश्क हो चुका है और वहाँ से पानी की तरसील नहीं हो रही है, और वहाँ पे सुनतसर एक इलाका है, वहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर 70 लाख से ज़ायद योमिया ये ख़र्चा आ रहा है कि 300 टैंकर वहाँ से पानी गवादर शहर को फता है। तो ये एक मुस्तकिल बंदोबस्त क्यों नहीं है कि जबकि इतना एक बड़ा एक इंटरनेशनल शहर बनने जा रहा है। दूसरा, फिर ये जो खारा पानी है, इसको मीठे करने का प्लांट है, ये मई से ख़राब है। इस प्लांट से तकरीबन कई लाख गैलन पानी इस गवादर शहर को फराहम हो रहा होता है, जो कि अब नहीं हो रहा है, वो टैंकर डैमेज है। और 3 प्लांट मजीद, 2 प्लांट या 3 प्लांट मजीद लगाने का कहा गया था, वो अब तक कागज़ों में उस पर अमली तौर पर कोई काम नहीं हुआ है। तो ये ऐसी सारी बुनियादी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम देखेंगे कि गवादर के अवाम या उससे मुत्तसिल जो इलाके हैं, जो उनका मयार ज़िंदगी कितना बुलंद हुआ है, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे ख्याल से इस हवाले से पेशरफ्त इन बातों का जवाब देंगे आप? वो बुनियादी जलाल नूरज़ई साहब ने ये कहा कि वहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, पीने का पानी मुयस्सर नहीं है लोगों को, वो पानी जो मई से जिसका तरसील बंद है वो अभी तक बंद है। यानी गवादर से मुत्तसिल वो इलाके जिनको के इस तरक्की की कुछ उन तक भी पहुँचने चाहिए समरात, उन तक वो समरात कैसे पहुँचेंगे जब बुनियादी सहूलियात उन तक नहीं पहुँचेंगी? मुझे इजाज़त। जी बिल्कुल, देखिए, जहां तक ड्रिंकिंग वाटर का इशू है, इट्स अ वेरी सीरियस वन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया है, आकड़ा डैम एक वहां पे कंस्ट्रक्ट हुआ जिसने सप्लाई करनी थी पानी, जाहिर है इट डिपेंड्स ऑन द रेन्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रेनफॉल। उसके साथ साथ डीसैलिनेशन प्लांट जो है, बदकिस्मती से एक डीसैलिनेशन प्लांट खराब हुआ है, जिसको दुरुस्त करने के लिए उसके लिए फंड्स रिलीज हो चुके हैं। मेरे ख्याल में शॉर्टली वो भी इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाए। इज इट द ओनली प्रॉब्लम? अब मेरी बहन मुझे अगर प्लीज वो कर दे। देखिए, जरूर आपने लाहौर का जो शहर है ना, वो राजा रंजीत सिंह से पहले का है, और ग्वादर शहर अभी 6 साल से आप उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप कोई ये समझता है कि राजा रंजीत सिंह के दौर का डेवलप हुआ शहर या उस प्रोसेस से गुजरा हुआ शहर और 6 साल से गुजरा हुआ शहर सिविक कम्युनिटी। अच्छा, काका साहब माजरत के साथ एक हमें इमीडिएट ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं हम बलूचिस्तान की सूरत हाल पर, हम बात कर रहे हैं जो सवाल उठाया बच्चों ने मियां शहबाज शरीफ साहब के सामने, जो इस वक्त सिचुएशन है वहाँ पर, जिस तरह की सहूलियात उन्हें मुयस्सर हैं और दीगर सूबों में मुयस्सर है, फ़र्क क्यों है इन सब में।
अनवार काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। जलाल नूरजई साहब, आप भी सुन रहे थे उनकी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि लाहौर कितना पुराना शहर है, पंजाब कितना पुराना है और बलूचिस्तान भी हमें कल नहीं मिला, काफी साल गुजर गए, पाकिस्तान के साथ ही है। हमसे बाद में वजूद में आए हुए ममालिक जो हैं कितने आगे पहुंच गए, लेकिन बलूचिस्तान वहीं का वहीं। आप एग्री करते हैं वो सब बातें जो काकड़ साहब कर रहे थे, जो जस्टिफिकेशन दे रहे थे, वहां पर लोगों के साथ जो सलूक है या सहूलियात जो वहां पे मुयस्सर है वो मुनासिब है? देखिए ना, ये ऐसी बात भी नहीं है कि ये 6 साल का अरसा हुआ है और कि गवादर पे ये जो एक डेवलपमेंट का एक सिलसिला है वो शुरू हुआ है। जबकि ये तो परवेज़ मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार संभाला उसके बाद से ही गवादर पोर्ट पे और इसके साथ जो शाहराहें उसकी तामीर का काम भी शुरू हुआ और फिर पोर्ट ऑफ सिंगापुर के साथ एक मुआहिदा हुआ। ये मुआहिदा तो जाके फिर नवाब असलम रिसानी के दौर में उन्होंने ये मुआहिदा मनसूख कर दिया, फिर ये चाइना के साथ एग्रीमेंट में गए। तो तब से ही गवादर की डेवलपमेंट की बातें हो रही है कि ये एक बैनुल-अक़वामी पोर्ट बनने जाएगा और गवादर शहर को एक बैनुल-अक़वामी शहर बनाएंगे। ये सारी चीज़ें देखो अपनी जगह पर खामियां मौजूद है। इसमें बराबर हमारी सूबाई हुकूमतों का भी हिस्सा है और जो बड़ा इससे ताल्लुक़ है वो विफाक का है। विफाक की जानिब से ये इलाका नज़रअंदाज हुआ है और इस वक्त अगर आप एक बड़ा शहर बनने जा रहे हैं तो ये जो मकामी आबादी है। सेगमेंट का खत्म हो गया, हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। बराबर आपने कहा सूबाई हुकूमत का भी इसमें कसूर है और विफाक का भी इसमें कसूर है। अपनी गलती और अपनी कोताहियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। आपका बहुत शुक्रिया जलाल नूरज़ई साहब, आपका काकड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वसीम आफ्ताब साहब मौजूद है, रहनुमा PSP। MQM पाकिस्तान जो है वो बारहा इस अमर का यकीन दिला चुके हैं कि MQM पाकिस्तान का MQM लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है। लंदन से MQM पाकिस्तान पूरी तरह से लाताल्लुक है और तमाम अमूर पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं। मगर PSP का कहना है कि MQM पाकिस्तान MQM लंदन के बगैर कुछ भी नहीं, तमाम मामला लंदन से चलाए जाते रहेंगे और चलाए जा रहे हैं। और आज हमने देखा कि MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के कुछ रहनुमाओं की मुलाकात हुई, कदरे खुशगवार माहौल में अलग सलग हुई, चमगोइयां हो रही हैं इस वक्त कि PSP का कहना दुरुस्त है कि असल में लंदन से लाइन नहीं कटी बल्कि हुक्मनामे अब भी लंदन MQM जारी करती है और यहां पर सिर्फ उन पर अमल दरामद होता है। सवाल यह है कि पुराने कोलीग आपस में मिल सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं, मगर क्या वाकई MQM लंदन और MQM पाकिस्तान में राबते हैं और दोनों तरफ एक तरह की खामोशी क्यों है? क्या लंदन से कहा गया है कि खामोश रहा जाए या महज ये इत्तेफाक है? और ये भी कि MQM पाकिस्तान को बेख्तियार मेयर के ओहदे से ज्यादती नहीं होगी, ये क्या? इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ PSP से वसीम आफ्ताब साहब मौजूद है। हमने की कि हम MQM पाकिस्तान से भी किसी को ले सके, लेकिन MQM पाकिस्तान जो है वो इस इशू पर बात करने से इनकार कर चुके हैं। वसीम आफ्ताब साहब, आप क्या कहेंगे? आज की जो ये मुलाकात हुई, अलग सलग तो हो ही जाती है, खुशगवार माहौल में हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, या कोई बात वाकई इस तरह की है जिस तरह की चमगोइयां हो रही हैं? लेकिन पाक नज़मीन पार्टी इनकी मुलाकातों को, इनकी बातों को अब उस नज़र से तो नहीं देखती। जो हमारा जो मौक़िफ़ था हम अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं और हमारे मौक़िफ़ की तायीद में 22 अगस्त एक ऐसा दिन था जिसमें अल्लाह ताला ने वो जो हमारी सारी बातें थी उसमें प्रूफ हो गई थी कि अल्ताफ़ हुसैन और उनकी जमात पाकिस्तान के साथ क्या कर रही है। उसके नतीजे में पाकिस्तान की तमाम असम्बलीज में करारदाद मंजूर हुई, नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बली में। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो फिर इसका मकसद ये है ना कि अगर वो मिल रहे हैं तो इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आप कुछ भी कर लीजिए, जब सब पार्टनर इन क्राइम हो जाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं होना। फिर तो उस आम आदमी के लिए जिसने हिम्मत करके जालिमों के आगे, मुल्क दुश्मनों के आगे खड़ा होना की तैयारी की थी, उस आदमी को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई इस मुल्क में ऐसे ही चलता रहेगा, आप कुछ पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कुछ करना चाहें कर लीजिए। इस मुल्क की असम्बली के अंदर चाहे आप आर्टिकल 6 की करारदादें पास कर लें, लेकिन होना हवाना कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। सियासत जिसको करनी है वसीम आफ्ताब साहब, ये जो आज मुलाकात हुई इस पर क्या कमेंट करेंगे? हम दूरियां थी ही नहीं या दूरियां कम होने लगी हैं, चल क्या रहा है? मैंने कहा ना, हम अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। ये सब एक टोपी ड्रामा है, इसको एक अच्छा अल्फाज तो नहीं है बट इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ये सब कुछ इसी तरह से 92 में हो चुका है। ये इस मुल्क के साथ एक बदतरीन मजाक हो रहा है, इस मुल्क की सलामती के खिलाफ।
لیکن جو لوگ بھی اس ساری صورتحال کو اگنور کر رہے ہیں دراصل کل وہ سارے لوگ قومی مجرم ہوں گے اگر اس شہر کے اندر دوبارہ خون خرابہ ہوتا ہے. چلے ٹھیک. وسیم آفتاب صاحب آپ کا بہت شکریہ. MKM لندن ان کے درمیان کیا دوریاں کم ہو رہی ہیں یا دوریاں کبھی تھی ہی نہیں؟ یہ ایک کوشچن مارک ہے خاص طور پہ آج کی ملاقات کے بعد, کیونکہ شہر کراچی میں جس طرح کی وال چاکنگ ہوتی رہی, جس طرح کا منظرنامہ دکھایا جاتا رہا اور اب جس طرح کا منظرنامہ سامنے آ رہا ہے, یہ سب کیا ہے یہ ہم آپ کے درمیان چھوڑے جاتے ہیں. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.